Macau guys. Oh, galing pa daw silang Macau guys. Oh. Shout out mga Galing Kalingap. Macau. Galing pa silang Macau. Ayan, ang dami, nag-abang. Ayan sila, shout out. Ayan sila, oh, yan. Mga Kalingap yan, guys. Wala pa yung mga bida. Galing Macau pa yung iba, guys, oh. Ayan, guys. Kapag picture din ako kay Kalingap Rab. Ayan. Ang ganda ni Ma'am Jackie. Ayan po, sorry. Ayan. Kay Biancy nakapapicture na rin ako. Ayan, maaga pa kami dito nakabang, guys. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ayan, si Kalingap Rab. Ang gwapo niya. At saka si Ma'am Jackie, ang ganda. Si, ano guys, oh, si Dr. Lab. Nakita namin guys, si Dr. Lab, si Ridsing. Ayan. Kalingap, mga Kalingap. Ayan, sila guys. Ayan. Galing. Ang ganda. Nagpapapicture na. Ayan guys, oh. Saan na sila? Ano na pala? Ayan. Ayan po si Dr. Lab guys, at saka Ridsing. Ayan. Yeah! Ayan. Yeah! Kalingap. Ayan, si Dr. Yeah! Lab. Ayan guys. Ayan, ang daming tao guys. Oh. Ayan, oh, Kalingap. Ayan, Dr. Lab. Ayan sila. Guys, ang daming tao guys. Ayan guys, oh. Hello, Biancy. Biancy. Kawawa kami nakasunod. Biancy. Hello. Ayan, dami. Biancy dito, oh. Si Biancy dito kami sa likod guys. Galing sa photos dito. Ayan guys. Ayan guys, oh. Hi, sa wakas. Hello. Kita din namin si Biancy. Ayan guys, oh. Ayan, ang daming supporters. Saan ako doon? Saan ako na doon? Nakapicture ka? Oo, hindi pa. Binidyon kayo, no? Ayan, si Galing Maklida. Ayan, so, ganda ni Biancy guys. Ay, doon na lang daw mag-picture. Oo, doon na. Ayan. Sikat na si Bian. Mr. J, shout out. Mr. J, nakita na namin guys, oh. Ayan. Sunod. Ayan. Ayan, si Mr. J. Nakita na